सड़क अवरोध कर विरोध प्रदर्शन किया लॉरी चालकों ने। कुछ लॉरी चालकों ने पुलिस द्वारा उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के गौशाला मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि बीती रात को सिलीगुड़ी से आम लेकर बारोबिसा की ओर जा रहे थे। रास्ते में गौशाला मोड़ पर पुलिस द्वारा गाड़ी को रोका गया। वैध कागजात दिखाने पर भी सारी रात बारिश में गाड़ी को रोक के रखा गया। सारी रात बारिश के कारण गाड़ी चालक के साथ साथ गाड़ी में रखे आम भी भीगकर खराब हो गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने आज सुबह 9 बजे से सड़क जाम करना शुरू कर दिया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। स्थिति को संभालने के लिए ओसी ट्रैफिक मौके पर पहुंचे। उनको भी घेर कर गाड़ी चालकों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। এই অবরোধ কেন? আরে অপরাধ মানে আমাদের কাঁচামালের গাড়ি সারা রাত আটকা রাখছে। কে? বুঝতে পারছেন? এই তো পুলিশের লোক। তারপর? পুলিশ এনারা। তারপর এই তো গাড়ি আটকা রাখছে। এখন মালটা কোথায় কি করবে? এখন ওইদিকে পার্টিও নিচ্ছে না, এইদিকে পার্টিও নিচ্ছে না মাল। এখন এই মালগুলা কি হবে? পুলিশের যারা গাড়ি আটকাছে তাদেরকে মালগুলো নিতে বলেন। কত টাকার মাল? অনেক মাল এখানে মনে হয় 4-5 লাখ টাকার মাল আছে দুই গাড়ি মিলা। বুঝতে পারছেন? কাঁচা মাল। এখন এই মাল কালকে বিক্রি হবে না। মাঝে মাঝে মানে আমরা ডেলি হরানি পুলিশে আমরা কি বিনা ট্যাক্সে গাড়ি না চলি? আমাদের বলেন এখন সারা রাত এরকম আটকে ছিলেন? সারা রাত ছিল, সারা রাত। আপনারা এই বৃষ্টিতেও আটকে? হ্যাঁ, বৃষ্টি দেখেন না, দেখে বুঝতে পারেন না ভিজে গেছি। এখন কি করলেন? এখন কি আমরা পত্র পাঠাচ্ছি ডিএসপি, তারপরে আছে ডিএসপি আসুক, তারপরে মাল কিনে নিবে, আমাদের পয়সা দিয়ে আমরা আপনার নাম? আমার নাম অখিল মণ্ডল।